अंध कहूची आरे छोटा भाई मन बड़ी पूरी जीवा पाई। अंध कहूची आरे छोटा भाई मन बड़ी पूरी जीवा पाई। सतरे किए अछि यांक परिचय एभली भक्त एमिति भक्ति आ कोठी देखिबाकू मिलुछि जे आखि सिना नाही हेले जगा कालिया को देखिबा पई मन विकल होई जाउछि। भक्त सालवेग कथा आज सारा दुनिया कहूछि, किंतु सालवेगंक पर एमिति आहुरी अनेक भक्त जगन्नाथक प्रेम रे अंध होई जाइछन्ति। जगा भक्ति रे बुढ़ी जीवन को उत्सर्ग कर देइछन्ति एमिति अनेक भक्त। रथ चका छुई देवा बड़ दांडे गड़ीवा, रथ चका छुई देवा बड़ दांडे गड़ीवा, आउ किए अछि आम परिरे। कटक किशन नगर प्रहराजपुर अब्दुल समद निजामी लोके तांकु श्याम चाचा बोली भी जानते। जातिरे से मुसलमान, किंतु जगन्नाथक भजन जनान रे तांको दिन सरे। तांकर कोहभरा स्वर आउ से भक्तिर भावना समस्तंक मनरे जगन्नाथंकर एक नुआ प्रतिछवि गढ़ी दिए। भजन सम्राट भिखारी बल हुंतु कि बाणीकंठ निमाई हरिचंदन समस्तंक गीत तांक कंठरे शोभा पाइछे। साथे बसिल मित्र ताकाई नासिल नत्र, साथे बसिल मित्र तापाई नासिल नत्र। श्याम चाचांक गीतर प्रत्येकटी शब्द आ संगीतर सुरे सुरे जगन्नाथ प्रेम स्पष्ट बारी हुए। सते जेमिति गीतरे गीतरे मनर सबु कोह से विश्व नियंता पाखरे अजाड़ी दियंती। केते नाट देखिबा हटिया ठाकुर, चलाई ततीवाली रे, चलाई ततीवाली रे, हाट मोर सरीवा। बयसर अपराह्न एबे भी गाई चलीछन्ति जगतर नाथ जगन्नाथंक भजन ओ जनान, किंतु एही परिणत बयसरे मिलुथुवा दिव्यांग भत्तार उचित प्राप्यरु दूरे रहिछन्ति श्याम चाचा। संपूर्ण अंध होई एबे मात्र 1200 टंका भत्ता पाउछन्ति से, किंतु यार प्रकृत मूल्य 3500 टंका। चाड़घर दुआर आगरे बसी बाकी जीवन किपरि काटिबे तांकु ने आशा आशंकारे रहिछन्ति श्याम चाचा। तथापि भरोसा रखिछन्ति परम दयालु हरि तांको अवस्था को सुधारी नेबे आ तांको जीवने सुख भरि देबे। ताकु केवल उठाइलो परम दयालु हरि, काहि देखि अछमा मुकु भणया जीवन पकाए मारी। 1974 मसीह कटक कला विकास केन्द्र रे संगीत शिक्षा आरंभ करथिली। तापर 1977 मसीहा पर्यंत शिखिली। कौन असुविधा हेतु आगु को बढ़ी पार्लिनी। तापरे घटना है भिखारी सार सहित मु प्रायतः समय बुलीची। आ भिखारी सार संस्पर्श आसला मु संगीत को टिके अधिका प्रेस देछि। तापरे ये संगीत गायकी ही सर मु आज पर्यंत मो परिवार को मेंटेनेंस करूची। आ संगीत मोर गोटा निशा भी आ पेशा भी। मु केवल संगीत को पाथय करिकी चालुची। जोड़ी भजन संध्या प्रोग्राम हुए जाए तापरे जो सार मो पाखरे अछंती सार हमर स्कूल प्रोग्राम जहा हुए सार आनी मते दियंती। से स्कूल प्रोग्राम रे पिला मानन को परस्पर शिखेया पई जाए। एई भली करिकी निज एटा को जीवनटा को अतिबाहित करूची। मते वर्तमान 70 पाखापाखि हेलानी प्राय 59 सर भत्ताटा हैंडिकैप भत्ताटा मिलुथिला एबे भी मिलुची 1200 टंका मिलुची। किंतु मोर सर्टिफिकेट जे अछि हैंडिकैप सर्टिफिकेट सेटा 100 to 100 अछि। किंतु सार माने कहउछंती ताकू डिजिटल न कले तुमको 3500 मिलिबो नाही। 1974 मसीहारू 1977 मसीहा पर्यंत कटक कला विकास केन्द्र रे भजन सम्राट भिखारी बड़ों को गुरु करी भजन शिखिथिले।
ଗାଁ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଇ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗାଁର ଝାଟିମାଟି ଘରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ବୋଝ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭତ୍ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯଦି ଏହି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି କଟିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଚାଚାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଘର ଏମିତି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଭତ୍ତାଟି ପାଉଛନ୍ତି, କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 3500 ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି। ଯଦି ସେତିକି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା 3500 ପାଇଲେ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି କେହି ଜୁଟେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ବି ସେ ଇଏ କରନ୍ତି। କବାଲି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କବାଲି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଶ୍ୟାମ ଚାଚା ପିଲାଦିନୁ ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱରର ଗହନ ଭିତରେ ସେ ସମାଜର ଜାତି ପ୍ରଥା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ପରଳ ହଟାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ। କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ।